کارێکی کورد هەیە ڕاستە ji Bakurê Kurdistanê lê ew bi roman û berhemên xwe bûye milk û malê hemû Kurdan. Ew romanivîsê Kurdistanê êdî. Hema bêjin romana wî ya bi navê Siya Evînê di her maleke Kurd de heye. Ew Mihemed Uzun e. 19 roman û lêkolîn û berhemên din nivîsandine. 4 berhemên wî bi îngilîzî, 2 jî bi almanî derketine. Wî jiyana Celadet Bedirxan û binemala bedirxaniyan bi navê Bîra Qederê kire roman. Bi hunermend Ciwan Haco re jî destana egîtekî amade kir, wî nivîsand û ciwan jî strand. Mihemed Uzun sala 1953 li Swêrekê li Bakurê Kurdistanê ku girêdayî Rohayê ji dayîk bûye. Ji ber nivîs û xebata xwe ya siyasî çend caran li Tirkiyê hatibû girtin. Piştre neçar bûbû sala 1977 koçberî Swêdê bibe. Sala 2005 ji aliyê Wezareta Rewşenbîriya Kurdistanê ve jî li Hewlêrê hatibû xelaf kirin. Nexweşiya Pençeşêrê pêra çê bûbû. Ji bo dermankirinê Serokwezîrê Kurdistanê wê demê Nêçîrvan Barzanî ku niha Serokê Herêma Kurdistanê ye li ser hesabê xwe ew şandibû Amerîka ji bo dermankirinê. Lê nexweşiyê zora Mihemed Uzun biribû. Roja 11 meha dehan sala 2007 saet derdora 11 li Amedê li Bakurê Kurdistanê ji ber wê nexweşiya guran jiyana xwe ji dest. أكيدين؟ از روحي بابي تمام نالو اور بدانا حناسة سماجرية ولی جوان و محمد Uzun به هفرا بون. محمد Uzun جی بگمان دوستکی نزدیکی جوان حاجو بو. جوان ها جباجار وی هاولی یه سویدی به من رای جوان خیراتی و دستان عقیدکی به محمد Uzun رات آمده کرو گلکی دنگ دا و گلکی نزدیکی هف بون. من حس کرتنه کی بحثا محمد Uzun بکی. بله يعني اسكارم في محمد وزون فيزيكي دجمه بردايا اللي الرحيه قدا بروماني وقا بنيفيساني وقا وبفكروا راماني وقا هرب مرجياني كي محمد وزون دوره كوي سركه ابو اسكارم بيجم جبوي تشويق كرنا زماني كردي الباكوري كردستاني جو بهزار براسي بخيرا روماني وفيري زماني كردي كرن دلوغين شو ذاتا شري مو دولة شري زمانة شري زمانجي هابونا ملطايا وجا كسي كوكا إنساني كمحمد وزون وراسي أما سلفين كرجلوم أجي دس أبيت قلمي ونفيسان ونفيسي براسي إذا الجيهاني بلابون بيست زمانة هاتنا ترجمة كرن رومانينا يعني براسي في إنساني كاركي بيروز هيجا كريه جركم هردايم ونا ببيربينن دلي خدا بدنا جاندن وابن ثاني حالو تجارنا يجي كرن زور ما سر جيروكا دستانا اكيدكي بري ناوي مرنا اكيدكي بو براسي دامن بيجي مخوان ويدم نزعن يعني فرقو شعر gelek بو غاو كلمه متغازي تشافينا از موسيقى جرشكم نكاري هسانه بينجي يعني ألبومك بينجي وبينج دقة ورحاسل بقول لي أزبي وقالك براسي بأواكي قالك يخش نبي ساندو قالك شعر سر قهرماني كردات نبي ساندن سر بيشمركة سر قرية سر شفانا ليه براسي محمد وزون قولوا قدام أو شرعي خالص سبين كشاو جو شهيد كتن الكردستان باكر يعني بأواكي عجيب هنري نفيساندو بيقو إلا في از موسيقى بشي بكم بأواكي إتنو جاز من موسيقى مجر شكر هر شخص تشكي غريب جيبوش بوي كردان اللي قرنجا مديد درنجة شبابهم ما خلاص كر بيشتي هشت ما كار كر سر دسانا دكي تليفون جافك ساعات يازدبو مگو والله دستانا كده خلاص كر قلت كيف عيناها و راسي جي قلت كيف خوش مگو مكاري و كارك مبهل وتشتكي باش تشكر
جوان براستی من خواست اما بکرتی بجی تبکم میوان جبوکو محمد وزن بینن بیراخوا مجید 1994 دا از نشاش بم لهولندا الباجار ماسخ دیده بو براستی گلکی جنتلمان بو نازک بو دلال بو یعنی هیجا بو یک ببه دوستوی ببه حوالی ویج نیزک و ناسب که به مناسبت برا سر جاره کدن سر همو حوالی نوی سر خانم اوی زوزان خان جی ساغ به سپاس جوان کت بمرا بوی محمد اوزون براستیش بیر نکر گلک بیر نکر گلک سپاس سجاویم گلک سپاس